Bantay na pa motor, padapin na pa motor. Sige, una. Henry. Una. Yeah. Stay sa lane ha. Hi. Hi. Oh, hello guys. May kasal ka guys. Bugat yung mga guys. Sige. Basta ko. Sige. Ini lang. Okay. Freeway lang. Oops. Mabangga na motor ha. Sige. Freeway lang. Okay. Sige. Ayaw ka ng targetan liki. Kaya matumba ka na. Oops. Okay. Very good. Kuya, ingon na may uli guys, nagpalit ako feeds. Nalugi pa tas total kay na total og 190 38 times 4 die. Bantayan na motor bantay. Break yun kuya. Labig sa po, sige ging, stay sa lane ging, stay sa atong lane ha. Okay, palit sa taglumpia. Okay, simuli kawat magagagianan. Hinay lang. Kuya. Dari kuya. Oh, ajud lingi-lingi. Pituhan. Dili ato pituhan kay na intersection. Oh, pa. Nilagay kasi. Mabangga ka kuya ha. Stay sa lane. Speed ka ma, speed. Hindi na lang. Forward kuya. Hindi na lang. Okay, ako yung mauna ha. Ako yung forward ha. Sunod mo ha. Oh, stay lang sa lane. Ginaay ko ay motor. Stay sa lane. Dali, forward. Sige. Break. Dali. Squeeze the brake ha, squeeze the brake. Squeeze the brake ha, squeeze the brake. Duha ka brake, duha. Ana. Alalay lang, alalay. Ay sa pakusog. Ana lang oh. Squeeze sa brake ba, balance lang. Okay, sige, try. Oh. Ikaw kuya. Dali kuya. Hinay. Kumpiyansa matupor mo na, matumba mo. Largo maghuwag ka nakatansya diya.